Dobar dan svima. Evo, napokon je došlo vreme da ja krenem i sa sklapanjem mog agregata. Stigli su mi svi neophodni delovi, ležajevi radilice, ležajevi na klipnjačama, uljna pumpa, lanac, lančanici, španeri i još gomila sitnih delova koji su mi potrebni da bi se ovaj agregat mogao upaliti i raditi onako kako valja. Prvu stvar koju ću da uradim, nabit ću ležaj u ovo kućište ovde. E sad, ležaj na sebi ima spoj. Da li se on vidi na kameri ili ne, uglavnom evo tu je, u tom delu. I taj deo treba da dođe na određeno mesto. Da zamislimo sada u odnosu na ovo da povučemo vertikalu, neki ovo 12 sati. Ovde je nekih 11 sati. U tom delu treba da bude spoj ovog ležaja. Da bi izbegli kada budem ušio otvore, ovaj i ovaj, da ti otvori ne bi bili na spoju ležaja. Da vas podsjetim samo još jednom, čemu služe ti otvori. To je ovaj otvor ovde i ovaj otvor ovde. Kada budem nabio ležaj, sa burgijom razbušujem ležaj, da bi kroz ovaj kanal ovde moglo da cirkuliše ulje, koje kad se nabije ovo kućište, distribuiralo ulje kroz ovu i kroz ovu rupicu ovde prema klackalicama i da bi se klackalice podmazivale. Prvu stvar koju ću da uradim, zagrejat ću ovo kućište malo. Sada ću ležaj postaviti u ovaj alat. Evo, tu mi je onaj spoj, o kome sam pričao. Postavio sam da nam crta bude ovde, da nam je spoj na ležaju i evo je crta ovde. I ležaj je nabijen. Sada kad sam nabio ovaj ležaj, došlo je vreme da razbušim ove otvore. Prvo ću da uradim onaj otvor odakle sam izvukao onaj štift koji je osiguravao da se kojim slučajem ne bi ležaj okrenuo. Pa ću zatim urezati navoj i ubaciti jedan crvić koji sam prethodno obradio da upadne u deo ovog ležaja. Ovde ću da urežem navoj M5, gde ću kasnije da uvrnem onaj crvić koji sam obradio. To je to. Navoj urezan, uvrćen crvić i zatim razbušujem ova dva otvora na ležaju. Sada kada sam urezao ovaj navoj, uzimam ovaj crvić koji sam evo obradio na vrhu. Stavit ću Loctite i uvrnuti ga ovde. Neću preterivati sa silom stezanja da ne bi slučajno deformisao ležaj. Evo, ovo je sasvim dovoljno. Loctite će da uradi svoje. On je sad zaglavio da ovaj ležaj ne može da se okreće
I za svaku sigurnost uradit ću kao što su i u fabrici uradili, oštetit ću početak ovog navoja, da se kojim slučajem, iako počne da se odvrće, ne može da se odvrne do kraja. To je to. Sljedeća stvar koju radim je razbušivanje na ležaju kroz ove otvore ovde. Otvori su razbušeni. Sad ću sa jednom većom burgijom samo malo da uskinem oštru ivicu. To je to. Sad ću malo još da izduvam sa vazduhom i ovo je spremno za montažu. Da bi nabio ovaj drugi ležaj ovde pozadi, montirat ću prvo alat. Pripremio sam prvo ovaj jedan deo alata, a sad pripremam ovaj drugi. Sve ću da podmažem. Na ovaj deo se navlači ležaj. Ovo ide ovde. I zatim ću, kao i malo pre, da uzmem da zagrejem ovaj deo ovde. Navlačim ovo ovde. Sad ću samo da pogledam dokle je ležaj došao. On mora da bude malo u minusu u odnosu na ovo. Odlično. Kad posle dođe onaj aksijalni ležaj ovde, ne sme da udara u njega. To je to. Ležaj je nabijen i ovde. U jednoj od prethodnih epizoda jedan gospodin me je pitao da li sam stavljao radilicu u strug i izmerio bacanje komparaterom. Rekao sam mu da nisam. Pa evo sad koristim priliku kada pakujem mašinu da to i uradim. Stegao sam radilicu između ovih tvrdih šiljaka, postavio komparater i sada ću da je okrećem da vidim da li postoji neko bacanje. Od crte do crte na komparateru je 1/100. U jednom trenutku kazaljka samo malo zaigra, to je verovatno neko sitno oštećenje na samoj radilici. Ovo je još nepovoljniji položaj merenja, jer se meri u ovom delu ovde, koji je udaljen od šiljka nekih možda 100 mm, možda i malo jače. Jer što je bliže šiljku, bacanja bi sigurno bila manja. Tako da možemo zaključiti da radilica ne baca. Sada kada sam nabio ležajeve ovde u blok i ono prednje kućište, sada ću da ubacim radilicu, a pre toga podmazivanje. Radilica je ubačena.
Prvo što moram da uradim, to je da zagrejem ovaj ovdje deo. Evo, upalo je bez ikakvog nabijanja i sad ću mu staviti privremeno 4 matice, pa ću kasnije da stavim one koje su njegove. Sada ću privremeno da stavim zamajac na agregat. Zamajac je evo postavljen. Sljedeće što radim, stavljanje bregaste osovine. Pripremio sam bregastu i lančanik koji moram pod presom da nabijem ovdje. Postavio sam bregastu i lančanik na presu, ispoštovao da ovaj reper bude prema gore, koji nam kasnije služi da bi mogli da ga uzupčimo sa lancem. Ovdje nam je kajla i špijun sa zazorom koji mora da postignem da bi se ovo moglo lepo okretati. To bi bilo to. Evo ga, špijun upada. Imamo taj zazor. Ovo je kajlica koja ide na bregastu osovinu, gdje se kasnije stavlja uljna pumpa. Sad moram da je stavim, jer kad je budem uvukao u blok motora, u onaj prostor gdje ide uljna pumpa, neću moći da priđem da je postavim. Bregastu mažem sa montažnom mašću. I postavljam je na svoje mesto. To je to. I uzimam 2 vijika M8 sa OK glavama koje su za ključ 10 mm. I ovi vijici se stežu od 14 do 19 Nm. Ja sam podesio 19 Nm. Ovaj lančanik moram da odnesem u vernu i da ga zagrejem i zatim navučem ovdje na radilicu. Zagrejao sam lančanik, sad ću da ga pustim ovdje na radilicu. Ovo je jedan od pokazatelja da je ovo leglo kako treba. Došlo je vrijeme da se postave i klipnjače. Pre skidanja obeležio sam koja je leva, koja je desna. Ovo je desna. A da bi znali kako stoji u motoru, ovi bolsnovi idu ka prednjem delu motora. Kupio sam i nove ležajeve, tako da ću to sada da montiram. Klipnjače ću da namažem također sa montažnom mašću, a pre toga sam namazao i radilicu. I još jednu stvar koju nisam rekao, kad god se skidaju vijci sa klipnjača, menjaju se sa novim. Tako da sam kupio i nove vijke koji stežu klipnjača.
Prva klipnjača je postavljena na svoje mesto. Sad ću da stavim drugu, a onda ću da stegnem na kilažu. Klipnjače se stežu od 48 do 52 Nm. Ja sam ga namestio na 50 Nm. Pošto sam sam, snašao sam se pa sam gurtnama vezao agregat, jer kad budem stezao da mi se ne izvrće. To bi bilo to što se tiče klipnjače. Pripremio sam semering koji ću ovdje da nabijem. Sljedeću stvar koju stavljam, to je uljna pumpa. To ću također da namažem sa ovom montažnom mašću. Sada kada sam postavio uljnu pumpu, stavljam ovu deklu. Stavio sam novu O-ring gumicu i ona se tako stavlja što ovaj ovdje zarubljeni deo ide ka gore. To stežem na 10 Nm. Skidam ovaj alat za nabijanje semeringa. Onaj aksijalni leže je ostao na svom mjestu, dobro. Malo ću samo da obrišem ovdje ovaj semering od ulja, da ne bi kasnije kojim slučajem otišlo prema lameli. Pripremio sam zamajac, postavio sam ovu O-ring gumicu i sad ću da ga postavim na svoje mjesto. S tim što ova tačka ovdje OT dolazi na ovo ovdje prozorče. Jer sam pre toga povukao klipnjače da budu u gornjoj mrtvoj tački. Odnosno i simulirao kao da su klipovi u gornjoj mrtvoj tački. To bi bilo to. Sada ću da uzem kilo ključ i da zategnem na silu koja treba. S tim što ću morati da postavim ovaj blokator ovdje kada budem stezao. Zamajac se steže na 100 Nm. To bi bilo to. Idemo dalje. Došlo je vrijeme za postavljanje lanca. Evo ovdje imamo tačku, sad ne znam koliko se to vidi, i ovdje isto imamo reper koji mora da bude 1:2 i na zamajcu sam malo pre stavio tačku OT. Sad ću da vidim da li ću imati više sreće ili ću se namučiti da budem stavljao onu šnalu za lanac. Kod dvoje nam je to išlo prilično glatko. Nov lanac je tu, pa da vidimo. Moram malo da ga pomerim, jer tačno
i ovaj spoj došao na jednom otvoru kuda bi mogla da mi ispadne ova spojnica, odnosno ovaj osigurač spojnice. Prošli put sam to ovako odradio, stavio sam na ovaj jedan špijun. To je to. Ovo je upalo. Sada treba da stavimo ovu šnalu. Šnalu stavljam, pošto se motor okreće ovako, nju stavljam da ovo bude u smeru okretanja. Uspeo sam da postavim bez nekog velikog problema. Ne znam da li se sad na kameri ovo vidi, koliko je oštro. Lanac je spojen. Stavljamo i novi ležaj ovde koji dolazi. Što bi Voja rekao, da li može japanski ležaj na nemačku mašinu. Pa evo, probat ćemo. To je to. Ležaj je nabijen. Sada mu postavljam ovaj španer lanca. On dođe ovde. Također za njega postoji i ova opruga. To bi bilo to. Sad ću te viljke da stegnem na silu na koju treba da se stegnu. Sada postavljam štepslove. Njih sam obeležio kada sam rasturao motor, tako da sam na čelu na svakom napisao oznaku. Ovo je prednji desni. Pre nego što sam ih stavio, unutra sam namazao sa mašću, odnosno sa ovom montažnom mašću, Vojinom crvenom. To bi za sad bilo to, nastavak sledi.